So it's good to see you all. It's a good Thursday. That's weird to speak that, right? So it's usually good Sunday, hari Minggu gitu, hari Kamis gitu. But anyway, I wanna begin with a quick video, and today I have a brand new translator. Yay! Tes. Saya akan mulai dengan video. Okay, bisa disiapkan ya. So Henry is with me, and I could not be more happier to have him by my side. Ko itu senang saya di sini. Okay, tolong videonya dulu ya, tolong videonya. Ready? Go. Don't trust in man. Trust in God. This is your get up and go to church tomorrow. Trust fall. It's better to put your trust in God than to put your confidence in man. See you on Sunday. Don't trust in man, trust in God. We'll see you on the 2nd of May at 7 p.m. for young adults. Ready? Okay, thank you. That's somehow there's a famous meme going on. You know this? Anybody knows this? Itu hal yang lagi viral sekarang. So somehow you do a trust fall, right? I don't know. Ya, kita Indonya apa? melakukan Right? trustful. Trust fall, and then instead of holding on, you let it go. Ya, daripada ada yang menahan, kita membiarkan. And then somehow the message is, don't trust in man, trust in God. Dan pesannya jangan percaya manusia, percaya pada Tuhan. And then see you on Sunday. See you on Sunday. Sampai jumpa hari Minggu. So there's I don't know, I honestly, I did not really get what he's been trying to say. Sejujurnya saya tidak terlalu paham. But the message is about, hey, let's go to church because you can count on God. Tapi pesannya adalah, ayo datang ke gereja, kamu udah bisa datang kepada Tuhan. Now, on a serious note, lebih serius lagi gitu ya. There's this conversation. Ada percakapan seperti ini. Gandalf said, Kata Gandalf, we must place our hope in men. kita harus menaruh harapan pada manusia. Elrond replied, Jawab Elrond, man, the Manusia. race of men is weak. ras manusia itu lemah. The race of men is failing. Ras manusia gagal. It is because of men that the ring survives. Karena manusialah cincin itu bertahan. I was there 3,000 years ago Saya di sana 3.000 tahun yang lalu. when Isildur took the ring. Ketika Isildur mengambil cincin itu. I was there when the strength of man failed. Saya di sana ketika kekuatan manusia gagal. And that comes from the movie of? Thank you. Itu adegan dari Lord of the Ring. Because I don't want you to say Tersanjung or whatever. Or Avengers. Right, it's one of the scenes from the Lord of the Rings trilogy. Itu adalah adegan dari trilogi Lord of the Ring. Elrond, the elf, was right. Si peri Elrond memang benar. The race of men is weak. Ras manusia itu lemah. Evil survives, evil thrives because one man took what he should not have taken. Kejahatan bertahan dan berkembang karena satu orang mengambil apa yang seharusnya tidak diambil. Yes, the strength of man failed many times. Ya, kekuatan manusia itu gagal berkali-kali. But Gandalf, the wizard, was more right. Tapi sang penyihir Gandalf itu lebih benar. Our hope in man was not misplaced. Harapan kita pada manusia tidak salah sasaran. In the Lord of the Rings, Aragorn is the hope. Dalam Lord of the Rings, Aragorn adalah harapan itu. He is a man sitting on Gondor's throne. Dia adalah seorang manusia yang duduk di tahta Gondor. Today, we too must not lose hope in people, especially in God's people. Hari ini kita juga tidak boleh putus asa pada manusia, khususnya pada umat Allah. Because the man, Jesus Christ, sits on heavenly throne. Karena sang manusia, Yesus Kristus, duduk di tahta surga. God is still working through you and I. Tuhan masih bekerja melalui Anda dan saya. And the ascension of Christ will teach us today why. Kenaikan Kristus akan mengajarkan kita hari ini alasannya.
Let's read from Ephesians chapter 4, verse 7 to 10. I'm going to read in English and then Henry will read in Indo. Ya, Kita akan baca Efesus 4 ayat 7 sampai 10. bisa tolong AC yang itu nyalakan ya. Itu masih mati kayaknya. Ya, yang sana itu. Oke, Ephesians 4, verse 7 to 10. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Therefore it says, when he ascended on high, he led a host of captives and he gave gifts to men. In saying he ascended, what does it mean but that he had also descended into the lower regions, the earth? He who descended is the one who also ascended far above all the heavens that he might fill all things. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Our text marks a transition from the theme of unity to a theme of diversity within that unity. Teks kita menandai peralihan dari tema persatuan ke tema keberagaman dalam kesatuan. Each local church is like a symphony orchestra. Setiap gereja lokal itu seperti orkestra simfoni. We are all different musicians. Kita semua adalah musisi yang berbeda-beda. Some of you might play violins. Beberapa dari kita main biola, Some of you might play the piano. yang lain main piano, Some of you might sing. yang lain mungkin bernyanyi. I will see you guys do it. I'll be penonton, you know. Saya hanya penonton. But the point is we are like different musicians that need to combine our talents and temperaments to make a beautiful music. Kita adalah musisi yang berbeda-beda dan perlu menggabungkan bakat dan temperamen kita untuk menghasilkan musik yang indah. Church is like that. Gereja itu seperti itu. But in order to do just that, we need to see Jesus. He is the one who gives all of us our talents. Tapi untuk melakukan semua hal itu, kita perlu melihat pada Yesus, dialah yang memberikan kita seluruh talenta kita. He is the grace giver. He is the divine conductor. Dialah sang pemberi karunia itu, dia adalah konduktor ilahi. When Jesus returned to heaven, he gave us power. He gave us purpose for his people. Ketika Yesus kembali ke surga, dia memberikan kita kuasa dan tujuan bagi umatnya. So just 2 points for you this morning. Ada 2 poin untuk kita semua. We want to begin with the power of ascension. What happens to Jesus as he ascends? The first one is the power of ascension. Apa yang terjadi pada saat Yesus naik adalah kita mulai dengan kuasa kenaikan. In verse 8 to verse 9, Paul is quoting Psalm 68 verse 18. Pada ayat 8 dan 9, Paulus mengutip Mazmur 68 ayat 18. The psalm is a hymn that celebrates the victory of Yahweh over his enemies. Lagu itu adalah sebuah himne yang merayakan kemenangan Yahweh atas musuh-musuhnya. In its original context, Psalms 68 talks about a triumphal parade as the king returns to the mountaintop. Pada konteks aslinya, Mazmur 68 berbicara tentang parade kemenangan saat raja kembali ke puncak gunung. Remember, Jerusalem sits on a hill. Ingat, Yerusalem itu terletak di atas bukit. So when the king returns, he ascends the hill. Jadi ketika raja kembali, dia menaiki bukit. So you get the image, yeah? Anda mendapatkan gambarannya. So in the procession, in the triumphal procession, in the psalm, you have women divide up the spoils of battle. Jadi dalam prosesi tersebut, para wanita membagi-bagi rampasan perang. You have the conquered kings. They will bring tributes to the divine victor, which is Yahweh. Ada raja-raja yang sudah ditaklukkan membawa hadiah upeti kepada pemenang ilahi. So God receives gifts after winning the battle. Jadi Tuhan menerima hadiah setelah kemenangan pertempuran. But in our text, in Ephesians, we have 2 things that are a bit different. Tapi di Efesus yang kita baca ada 2 hal yang berbeda. The one who wins, the one who ascends is Jesus. Yang menang dan naik adalah Yesus. And then secondly,
he is not receiving gifts, but giving them. Dan yang kedua adalah dia tidak menerima pemberian, tetapi memberikan pemberian. Paul's interest in Psalm 68, therefore, lay not in the gifts, but more importantly, in God's triumph over his enemies. Jadi ketertarikan Paulus pada Mazmur 68:18 terletak bukan pada pemberiannya, tetapi pada kemenangan Allah atas musuh-musuhnya. See, I want you to understand that Paul is true to the original meaning of the psalm while also adding a Christological interpretation. Jadi Paulus setia pada makna asli Mazmur tadi dan tapi juga menambahkan interpretasi kristologis. Christ is the victorious conqueror who ascends to his throne in heaven after defeating the spiritual forces. Kristus adalah penakluk yang berkemenangan, yang naik ke tahtanya di surga setelah mengalahkan kekuatan spiritual. Instead of receiving gifts, Christ sovereignly gives gifts to his followers. Namun alih-alih menerima hadiah, Kristus justru secara berdaulat memberikan hadiah kepada para pengikutnya. Now, what's interesting to me is this: in the original Greek, the sentence actually reads, to take captivity. Yang menarik di sini adalah dalam bahasa Yunani aslinya, kalimatnya berbunyi menangkap yang menangkap kita. To take captivity itself. Menangkap yang menangkap kita. So what has captivated you? Jadi apa yang membuat Anda tertawan? What has put you into bondage? Apa yang membuat Anda terikat? What has enslaved us? Apa yang sedang memperbudak kita? Maybe a secret addiction? Mungkin kecanduan tertentu? Maybe the need to look perfect, to have the perfect family? Mungkin kebutuhan untuk tampil sempurna, punya keluarga yang sempurna? Maybe you are enslaved by the need to control everything? Mungkin Anda diperbudak kebutuhan untuk mengontrol segala sesuatu? Maybe you are enslaved with fear and worry. Mungkin Anda diperbudak oleh rasa takut dan khawatir. Or like me, I'm always struggling with inferiority. Atau seperti saya sedang berjuang dengan rasa rendah diri. That's my captivity, you know. Itu adalah hal yang memperbudak saya. The voice in my head that says I can't do it, I'm not good enough, I'm not smart enough. Suara yang ada di pikiran saya adalah saya tidak bisa melakukannya, saya tidak cukup baik, saya tidak cukup pintar. Not funny enough. Tidak cukup lucu. Thank you. But here's what the text is saying. Tapi inilah yang dikatakan teks. Jesus did not just set us free from bondage, he took prisoner that which had enslaved us. Yesus tidak hanya membebaskan kita dari perbudakan, dia memenjarakan apa yang telah memperbudak kita. I want you to let me repeat that. Jesus did not just set us free, he captured the prisoners, you know. Saya ulangi, Yesus tidak hanya membebaskan kita dari perbudakan, dia memenjarakan apa yang memperbudak kita. It's the storyline of exciting action movies, right? Ini adalah alur cerita dari film aksi yang menarik. I mean, if you saw action movies, the good guys, they not only rescued the hostages, they will also took out the bad guys, right? Kalau di action movie, tokoh baiknya tidak hanya menyelamatkan para sandera, mereka juga menghabisi semua orang jahatnya. I mean, you don't see Superman just rescue hostage and then, sorry, I don't have power to catch the criminal. Ya, Anda kan tidak melihat Superman hanya selamatkan para sandera, kemudian kehabisan tenaga untuk melawan penjahatnya. No, of course not. It's a total deliverance. Nah, ini adalah pembebasan secara total. Similarly, you are not just saved from the power of sin, evil, and death. Demikian juga Anda tidak hanya diselamatkan dari kuasa dosa, kejahatan, dan kematian. You are free to live without fear because the most dangerous threat has been taken out. Anda bebas hidup tanpa rasa takut karena ancaman yang paling berbahaya sudah dilenyapkan. You can try again. Anda bisa coba lagi. You can stand up again. Anda bisa berdiri lagi. And for some of you, it might mean you can dream again. Dan Anda bisa bermimpi lagi. Because Jesus did not just set us free, he took prisoner that which had enslaved us. Karena Yesus tidak hanya membebaskan kita, tapi dia memenjarakan apa yang sudah memperbudak kita.
in verse 9, Paul repeats he ascended to explain more. Dalam ayat 9, Paulus mengulangi dia naik untuk menjelaskan lebih lanjut. In particular, with Christ's ascension, there was also a descent. Khususnya dalam kenaikan Kristus berarti sebelumnya ada turun. If you look at the text, there is that expression, Christ has descended into the lower regions. Kalau kita lihat di teks, ada di sana bahwa ia telah turun ke bagian bawah bumi yang paling bawah. See, that expression has been the center of much debate. What is that? Bagian itu telah menjadi banyak perdebatan. Apa artinya itu? Now, I will spare you of 2 hours of, analysis of the text. Saya akan bebaskan Anda dari 2 jam analisa teks. I believe Christ's descent here means Saya percaya turunnya Kristus di sini berarti Jesus' life on earth and finally his death. kehidupan Yesus di bumi dan pada akhirnya adalah kematiannya. So Christ's descent means he lived on earth and he died, right? So descent. Kristus turun berarti dia hidup di bumi And then finally his death. Right? dan akhirnya dia mati. Yeah. He was buried for 3 days to show that he's really, really dead. Dia dikuburkan selama 3 hari untuk menunjukkan dia benar-benar mati. He has descended all the way. Dia sudah benar-benar turun ke tempat paling bawah. Now look at that image. You have descended all the way and then you have ascended into heavens. Kita lihat gambaran itu. Dia sudah turun ke tempat paling bawah dan dia sudah naik ke tempat yang paling tinggi. That's a way of emphasizing the reach of Christ to every corner of the universe. Itu adalah cara untuk menekankan jangkauan Kristus di setiap sudut alam semesta. There is no place that Christ has not gone. Tidak ada tempat yang belum dikunjungi Kristus. His jurisdiction is in heaven, on earth, and even in the darkest place. Yurisdiksinya ada di surga, di bumi, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. And you need to hear this, you cannot outrun his grace. Dan Anda perlu mendengarkan ini. Anda tidak bisa lari dari kasih karunia-Nya. You cannot hide from his mercy. Anda tidak dapat bersembunyi dari anugerah-Nya. You see, you don't need a special requirement to access God's power. Anda tidak memerlukan persyaratan khusus untuk mengakses kuasa Tuhan. Jesus has given you all the clearance that you need. Yesus sudah memberikan Anda semua izin yang Anda perlukan. Come to him and find strength that you need. Datanglah kepadanya dan temukan kekuatan yang Anda perlukan. But I want to be realistic. Tapi saya mau lebih realistis. Sometimes we don't see his power right away, right? Kadang-kadang kita tidak melihat kuasanya langsung. The sentence is nice. Kalimatnya bagus, It's optimistic. sangat optimis. But I know some of you is not seeing his power right now. Tapi saya tahu beberapa dari kita tidak melihat kuasanya saat ini. And when you feel that way, Dan jika Anda merasakan hal itu, I want you to remember this. saya ingin Anda mengingat ini. The gospel is the story of God on earth so that man may be on heaven. Injil adalah kisah Allah di bumi agar manusia bisa berada di surga. Now that man, first and foremost, is Jesus himself. Manusia itu yang pertama dan terutama adalah Yesus. So man with the big M. Manusia dengan huruf besar. The incarnation continues. Dan inkarnasinya berlanjut. The God who became human will never for all time cease to be a human. Tuhan yang menjadi manusia selamanya dan tidak akan pernah berhenti menjadi manusia. Jesus went up with a human body. Dia naik dengan tubuh manusia. He sits now in God's presence in his humanity. Dia kini duduk di hadirat Tuhan dalam kemanusiaannya. As Paul said in 1 Timothy 2 verse 5, Seperti yang Paulus katakan di 1 Timotius 2 ayat 5, there is one God and there is one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. hanya ada satu Allah dan hanya ada satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Maybe a simple illustration might help. Mungkin sedikit cerita, ilustrasi bisa membantu. When Apollo 11 reached the moon, Ketika Apollo 11 mencapai bulan, remember that? ingat?
Okay, I was not born yet, so I know. Saya juga belum lahir. When Apollo 11 reached the moon, astronaut Neil Armstrong famously said, Ketika Apollo 11 mencapai bulan, astronot Neil Armstrong dengan terkenal menyatakan, what did he say? No? Yeah, yes. One small step for man, one giant leap for mankind. satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia. Basically, a huge achievement on behalf of all mankind, right? Itu sebuah pencapaian besar atas nama seluruh umat manusia. Maybe one day all of us can travel in space. Maybe one day all of us can live on the moon, on Mars. Mungkin suatu hari kita bisa bepergian keluar angkasa dan tinggal di bulan. Similarly, in heaven, there is one like us. Begitu juga di surga, ada satu yang seperti kita. Our final victory is assured. Kemenangan akhir kita terjamin. We are still struggling now. Kita masih berjuang sekarang, We are still facing persecution and suffering. kita masih menghadapi persekusi dan penderitaan, But one day, no more pain, only glory. tapi suatu hari tidak ada lagi rasa sakit, hanya kemuliaan. There is one of us in heaven. Ada satu orang yang seperti kita, The man, Jesus Christ. manusia Yesus Kristus. So, now that you see the power of ascension, what is all this power for? Sekarang kita sudah melihat semua hal ini, untuk apa kekuatan ini? So, my second point is the purpose of ascension. Poin kedua saya adalah tujuan dari kenaikan. Let me read again verse 7 and then verse 10, okay? Kita baca lagi ayat 7 dan 10. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. And then jump to verse 10. He who is descended is the one who also ascended far above all the heavens, that he might fill all things. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 10, ia telah turun dan ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jesus raptured heaven, so to speak, to shower us with grace. Yesus bisa dikatakan merobek langit untuk menghujani kita dengan rahmatnya. Remember the war victory metaphor? Ingat tadi metafora tentang kemenangan perang, With great battles, you have great rewards, right? dengan pertempuran yang hebat ada imbalan yang besar. I mean, when our under 23 soccer team advanced to semifinal, right? Ketika timnas U23 kita masuk semifinal, Someone's like, oh. Some feel like, oh. They got a bonus, right? They got a bonus. mereka dapat bonus. How much is it? How much was it? They got Berapa? 23 billion rupiah. Mereka dapat 23 miliar. They did not even win. Mereka bahkan belum menang turnamennya. And they got 23 miliar loh. And they Switch to got Indo now. Right? They did not even win, but they got 23 billion rupiah. Mereka belum menang tapi mereka dapat bonus. Because with great battles, you have great rewards. Karena dengan pertempuran yang hebat Anda dapat imbalan yang besar. See, so similarly, the ascended victorious Christ gives us gifts. Sama juga Kristus yang terangkat dan menang memberikan kita karunia, hadiah. This gives, this grace, look at verse 7, is personal, it's very personal. Tentang karunia ini yang pertama di ayat 7 itu bersifat personal. There is an emphasis on each one individually or one by one. That's the weight of the text. Ada penekanan pada masing-masing secara individu atau satu demi satu. It's given to us according to due measure, according to proportion or according to limit. Hal itu diberikan pada kita sesuai ukurannya, proporsi, dan batasannya. And Christ is the one who decides this. Dan Kristuslah yang memutuskan semua ini. So therefore, Christ has not only forgiven and saved us, He entrusted each of us with gifts for the church. Jadi Yesus tidak hanya mengampuni dan menyelamatkan kita, Dia juga mempercayakan masing-masing kita untuk dengan pemberian untuk gereja. I want you to just look at that sentence for a while. Saya ingin Anda melihat kalimat ini sebentar. I mean, Jesus could have just, okay, save and then bye, right? Yesus tidak hanya menyelamatkan dan sampai jumpa, But he gave us something precious. tapi Dia memberikan sesuatu yang berharga. Notice I purposefully said for the church.
Perhatikan saya menggunakan kata untuk gereja. Because, of course, all of you have natural talents, abilities, strengths. You have that. All of us know that. Karena tentu saja kita semua punya bakat, kemampuan, kelebihan alami dan seterusnya. You don't need the gospel to tell you that. Anda tidak perlu Injil untuk tahu itu. What the gospel tells us through this text is this. Apa yang Injil katakan kepada kita adalah ini. God has died to give you and I specific gifts to build His kingdom. Tuhan telah mati untuk memberi Anda dan saya karunia khusus untuk membangun kerajaannya. Your gifts comes because Jesus died. Karunia Anda didapatkan karena Yesus mati. Do you know how precious your gifts are in the service of the Lord? Tahukah Anda betapa berharganya karunia Anda dalam pelayanan kepada Tuhan? Will you recognize your gifts? Maukah Anda mengenalinya, Use it, grow it, bless others with it. menggunakannya, menumbuhkannya, dan memberkati orang lain dengan karunia Anda? Will you work together with your fellow Christians? Maukah Anda bekerja sama dengan rekan-rekan seiman? Never underestimate what God has given you. Jangan pernah remehkan apa yang Tuhan sudah berikan padamu. Not only this gift, this grace is personal, but also universal. Tidak hanya pemberian ini bersifat pribadi, tapi juga universal. Look at that. He might fill all things. So what is that? Lihat apa yang dimaksud dengan memenuhkan segala sesuatu. Yeah, it means, of course, Jesus is gloriously present and powerful everywhere. He is the Lord of all, yes. Itu saja artinya Yesus hadir dengan kemuliaan dan berkuasa dimanapun. But more specifically, in the context of the text, Tapi lebih spesifik, Jesus fills His body, the church, with His presence, with His power, with His favor. Yesus memenuhi tubuhnya, gereja, dengan kehadiran, kuasa, dan perkenanannya. The Christ who is powerful enough to conquer sin, evil, and death in every corner of the universe is the same Christ who equips God's people for His purpose. Kristus yang cukup berkuasa untuk mengalahkan kejahatan, dosa, dan kematian di setiap sudut alam semesta juga merupakan Kristus yang memperlengkapi umat Allah untuk tujuan-tujuannya. I mean, the idea that God would use you and me is pretty amazing. Ide bahwa Tuhan mau menggunakan Anda dan saya itu sangat menakjubkan. He had other options. Dia punya pilihan lain. He could have spoken to the world directly, Dia bisa saja bicara langsung. but instead He chose to use sinners to showcase His grace. Tapi sebaliknya dia memilih menggunakan orang-orang berdosa untuk menunjukkan kasih karunia-Nya. For sure, community is messy. Tentu saja komunitas kadang berantakan. People sin, leaders disappoint. Orang bisa berbuat dosa, pemimpin mengecewakan. And yet, most of the New Testament Tapi sebagian besar perjanjian baru is a story of Jesus using His followers adalah kisah tentang Yesus menggunakan para pengikutnya to spread the gospel in spite of the disciples' doubt, fear, incompetence, and sins. untuk menyebarkan Injil meskipun para muridnya itu ragu, takut, tidak kompeten, dan berdosa. Let me repeat that. Most of the New Testament is a story of Jesus using His followers to spread the gospel of love, the gospel of light, in spite of the disciples' doubt, fear, incompetence, and sins. Perjanjian baru adalah kisah tentang Yesus yang menggunakan para pengikutnya untuk menyebarkan Injil kerajaan Allah meskipun para muridnya ragu, takut, tidak kompeten, dan berdosa. One pastor said like this, I like this. Ada seorang pendeta yang berkata seperti ini. I think this is Pak Stephen Tong. I'm just gonna, Sepertinya Pak Stephen Tong. The architects of the world will use the finest materials to build great buildings. Para arsitek di dunia akan menggunakan bahan-bahan terbaik untuk membangun gedung-gedung besar. Only God can use broken people to build His great and everlasting kingdom. Hanya Tuhan yang dapat menggunakan orang-orang yang bobrok untuk membangun kerajaannya yang besar dan kekal. See, the church story, as twisted as it gets at times, Kisah gereja meskipun penuh dengan masalah it's a beautiful story of God's grace, of God's power. adalah kisah indah tentang kasih karunia dan kuasa Tuhan. Maybe what bothers you about the church should actually amaze you.
Mungkin apa yang mengganggu Anda tentang gereja seharusnya membuat Anda takjub. After all, the church story is your story. Bagaimanapun juga, kisah gereja adalah kisah Anda. Isn't your story a story of God's grace? Bukankah kisah Anda adalah kisah kasih karunia Tuhan? So is the church story. Begitu juga kisah gereja. I want to close my sermon today with a song. Saya ingin menutup dengan lagu. Lagu ini, Bapak Ibu, lagu Indonesia. Lagu yang, thank you Henry. Lagu yang cukup lama, dalam arti lama itu bukan lagu himne, tetapi lagu modern, tapi sudah lama tidak dinyanyikan. Lagu dalam bahasa Indonesia, dalam chorusnya seperti ini. Biar lagu ini boleh menjadi respons kita. I pray that this song can be some sort of our commitment and some sort of our declaration. Lord, we receive the victory that you've given to us. And by the way, that's the title of the song. Kami terima. We receive. God is giving and we receive. That's the posture of grace. We don't earn, kita nggak berusaha, we receive, kita menerima. And because we receive, we can do great things for God. Karena kita menerima, kita bisa melakukan banyak hal yang besar buat Tuhan. Saya mau kita ke chorusnya dulu ya. Bagi Bapak Ibu, ada yang tahu lagu Kami Terima, tahu ya? Ya. Lagunya seperti ini. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mujizat-Mu terjadi. Miracles happen because the greatest miracle is you. You and I, we've been saved by Jesus Christ. We've been rescued from the power of darkness. We are the miracles. Kita adalah mujizatnya Tuhan. Your miracles will happen means that wherever we are, carrying the gospel, we can bring great hope. Mujizat artinya dimanapun kita pergi, dengan kekuatan Injil, kita bisa bawa harapan, Bapak Ibu. Mujizat yang terbesar adalah keselamatan. The greatest miracles is our salvation, and that's what we bring. Lagi ya, nyanyi lagi ya Bapak Ibu ya, supaya bisa tahu sama-sama ya. Kami terima sekali lagi chorusnya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Kami serukan. terima kemenangan Biarlah ini menjadi Engkau sediakan. deklarasi Bapak Ibu. Kami bawa Amin. di setiap langkah. Yang gak tahu lagunya belajar ya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti Mujizat-Mu terjadi. amin. Yuk kita balik berdiri, yuk kita nyanyikan puja ini sama-sama buat Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, amin. Sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar bagi hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima
terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dari awal sekali lagi kita nyanyikan puja ini sebagai penutup. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. amin. Kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau beserta hidup. Mari jemaat Tuhan, let's sing together. Berlari sampai tujuan. Sampai tujuan. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Thank you, Lord, for the whole worship this morning. Thank you that you have come to earth. You have walked just like us. You've endured pain and suffering. You went up to the cross to rescue us. But on the third day, the grave could not hold you. You rose again from the dead, and to show evidence that we're going to be okay, that we're going to have victory, you reign, you rose to heaven in front of everyone. The resurrection is limited to a few people, but the ascension everyone can see, to show the public power of Jesus Christ. And because of that power, we have hope, we have power, we have strength, we have comfort as we are walking through this difficult, sometimes evil and suffering amongst us. And the power that you have given us is the power with a purpose, to bless others with the gifts that you have entrusted to us, to be a part of your body, your kingdom. And we start here in the local church. Lord, thank you that you lift us with abundance of grace and power. Thank you, Lord. And now wherever we go, whatever we do, help us to shine your light. Help us to be a witness to your truth and your love. Help us, oh Lord, to show the beauty and the majesty of the risen Christ. And help us to see our problems in light of that perspective. Tolong kami, Tuhan, untuk melihat segala masalah dan pergumulan kami dalam terang Injil-Mu. Melihat segala sakit hati, kelemahan kami, penderitaan kami dengan kacamata Kristus yang sudah
naik ke surga. Yang memberikan segala kuasa yang kami butuhkan. Yang sudah mempercayakan kepada kami semua anugerah, talenta. Sehingga kami punya modal untuk menghidupi hidup ini menyenangkan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you for today that we get to celebrate your ascension. May what we have heard, sung, what we have experienced together truly refresh our soul and guide our life. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now let's close our worship by singing